Nimbagag sa Pilipinas sa tuyan dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Nagudwati reaksyon kay Lian dagiti driver ken commuter iti naprobara na 1 peso provisional fare increase nga epektibo inton Domingo, Oktubre 8. Pakabuklan ti damag manipod kini Dante Gito. Inaprobaranan ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board wenno LTFRB ti 1 peso provisional fare increase kadagiti public utility jeepney iti entero a Pagilian. Iti Baguio City, agbalin na 13 ti regular a pamasahe iti traditional jeepney, ken 15 met iti modernized jeep mangrugi inton October 8. Ngem para kadagiti sumagmamano a jeepney driver, kurang kano daytoy amang supusop kadagiti gastos ken pangkrudo da. Kurang nga talaga. No kumamot ti panagnaton ti krudo ket haan nga weekly. Ngumatumot nga ngumata omot ti pababa na. So no sakakot talaga nga kurang day piso. Otherwise kumakot no talaga nga ko hantay mot piman nga malapdan ta talaga nga world market mat data. Hantay nga makuan. Ti maysamat a driver agkidkid daw ang maibabalaeng nga niti presyo dagiti produkto o petrolyo taaklunen na ang madagsenan met dagiti pasaheros da. Kung tatas naman yung pamasahe, kawawa naman yung mga estudyante tsaka yung mga senior. Siyempre, tatas yung pamasahe, kawawa naman sila. Oo, mas maganda na lang yung bababa na lang yung wag na lang nila itaas yung krudo. Ibaba na lang nila kung pwede. Ngem dagiti commuter nagudwati reaction da iti panagnato ti pamasahe. Mabigat, kung may bigat, walang magagawa. Ganun talaga eh. Kailangan sumunod. Kokontra ka, wala rin lang mangyayari. Mapipilitan na lang kayo. Oo, susunod talaga. Siyempre, yung ibang driver din naman, nakikipasada rin. Oh. Mahal ang mga kondin. Kailangan ng maintenance yung jeep. Ni Michelle, maminupat nga agluglugan iti jeep iti inal daw. 120 pesos ti may kasay iti makabula na budget na ang maigatang napay kuma iti sa Bali. Ngam dagiti daduma, maawatan damet ti sitwasyon dagiti driver ken operator. Okay lang sa part ng mga driver din natin, no? Kasi sa talagang mataas naman na talaga lahat ng gasolina, diesel, tuloy-tuloy ang pagtaas. Tapos magbabawas sila, konti lang, pero idadagdag doble or triple. Kaya tama lang din yung magdagdag para sa akin. And then wala namang magawa din ng ating gobyerno. Dante Gitu, para iti Pagilian. Iti sabali damag pimusay ti kamang ti New People's Army ti panakinrunupak da kada iti militar ijay malibkong Abra. Kabayatan ti Security Patrol ti 24th Infantry Battalion nakaengkwentro da iti saan a bumaba iti 25 maatap agkamang ti Kilusang Larangang Guerrilla North Abra. Bimmayag iti 15 minutos iti engkwentro. Nasarakan pa iti lugar ti sumagmamuno ang supersibo a dokumento ag-agas ken dumapay nga alikamen dagiti rebelde a grupo agtultuloy ti pursuit na operation ti 24th Infantry Battalion tapno mapasuko na pa ay dagiti nakatakas agkamang ti KLG North Abra. Nanawagan kami sa pamunuan nanawagan kami ang pamunuan ng 501st Brigade sa mga natitirang miyembro ng CPP-NP NDF. Tularan nila yung mga dati nilang kasama dito sa East Front ng Cagayan na wherein more than 20 plus ang nag-surrender or nag-abandona nitong armed struggle. At least yung mga kasama natin doon, namumuhay na na matiwasay, namumuhay na nakasama ang kanilang mga pamilya. Kabayatan natin may katlong adamag, winumaod yung adamag. Naiparang manan iti publiko iti War of Our Fathers exhibit iti kadakkelan na mall iti Baguio City. Yaya na ito iti Veterans Bank sa panagbigbig kadagiti kakailyan na veterano iti may kadwa agubat sa ngalubungan. Tampok iti exhibit dagiti na dumaduma nga alikamen kas iti bazooka shells, 50 caliber machine gun, magazine case, mortar shell ken story panels. Dinayaw ni Mayor Benjamin Magalong ti panang pasangbay ti mall iti exhibit ngagbayag aging gainton Oktubre 17. Kalpasan iti exhibit na showcase ti War of Our Fathers iti mall, maplamplano may subli ito iti Philippine Military Academy
Sakbay nga mayapan kada iti na dumadumapay a syudad kas iti Dumaguete ken Tacloban. World War II in the Philippines started and ended in Baguio. And probably not a lot of people are aware that the biggest tank battle in the entire Philippines during World War II happened here in the city of Baguio, in Irisan. Bueno, dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera. I-like and i-follow iti PTV Cordillera iti Facebook and TikTok. Can ag-subscribe iti PTV Cordillera YouTube channel. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Eddie Carta, naimbag ngal daw.